এটা হচ্ছে আমার আম্ব। हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ मु चंदन बेबी चंदन यूट्यूब चैनल तरफ आपको गोटे छोट मिनी ब्लॉग टे करूँ देखिए बेबी की खोजी खोजी मुझे सकाल पार कौन करा मुई देखा पड़ो चल देखा जा कुआड़े गला ये रूम आगे देखा ये रूम किए अच्छी मामा कहीं हाँ खटा आटी कौन शुकुची खटा कौन ये फियाने शुकिब एटी हाँ झील तार उठी सारा झील तार ए उठला कह मुती मिछ कुआ मिछ कुआ कह मुती देखा पड़ो बेबी बेबी ए कुआड़े गलु कुआड़े कौन चल गोटे धंदा कौन लुचेई देला कौन ना मुझे खोजी खोजी पाइलिन तो सकाळू कुआड़े गलु काम हाँ मुझे ड्यूटी जी टाइम टाइम हेल्ले जी ना तो तो मन मन पड़े देखा जाऊँ तू कौनटा कर कौन सकाल छगी सेपटे मुझे बही तू एपटे आसी इे देख देख कौन कर आम क्षीर सकालू आसी सारी आप चा पीबे आसतु सकाल सकाल टे ब्लॉग ना भल लगुनि छाड़ा क्लीयर होनी से ना ब्लॉग टे कर भाव देखिया कौन ठके देखिया देखिया आलू चकुड़ा এটা কোন হবো আম্ব আম্ব কচা আম্ব কালি কাটি এতে নাসনা দেখা হଉଛି এই নাসনা দেখো না এই খাই বলই দাও ই মু খাই আম্ব সড়া আম্ব সড়া খাই না মার্কেটে বিক্রি হয় না রাউন্ডে রাউন্ডে বিক্রি হয় না রেড কালার দেখা যায় তুই সব তাড়ি দেবো করি কি দেখি কোন না পরে দেখিবো আপন মানে সাক্ষী রইলে মু করন না পরে আপন দেখিবে এটা আম্ব সড়া সিজে দেইছিলা দেখি মু ঘন্টাই বসিলেনি আর দেখো চুপ চুপ ছাকি নাই না ছাকি ଥିଲେ ଭଲ କି ଛଡେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଛାକି নাই কোন ওটা কিনি আনতান্তি ছাকি আম্ব ছড়া করু কি কথা মু কিনি আনতান্তি যা কইতান ওটা কিনি আনতান্তি তো কি সামনে মেরা খাও কোলকো আনেছেন ছি ছি সেটা কোন কি করতা চকুড়ি চাকড়ি আম্বু জিন ভর্তা পড়া করে ভর্তা পানিয়া ভর্তা ই এ বসি ছি 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 তোমার নামে না খাও যা ঠাকুর পূজা সচি নাই দেখে কଣ করছিল ঠাকুর পূজা শেষ ঠাকুর পূজা সজাইছি মিনি ব্লগ टे नकले भल लागो सकाल सकाल टे भल लागो ए मो पछो कर मु कोड़ गली कोन कली मो जने लगे छे ना सकाल टे न वीडियो कले म झाड़ा भी होनी क्लियर झाड़ा मुझे लाकड़ी पड़ा लाकड़ी तो हाय फ्रेंड देखो तो मु झाड़ा करूची मु करूची और को मुसे ने मु हकड़ा लाकड़ी पड़ा मु भेट दो ना मु धरची दे तुम झाड़ा करू जा सेडे क्लियर भलो सांग न देखा क्लियर भलो हो जा कौन करी मु देखिबा आज वीडियो रे कौन कौन हबो फुटेबी फुटी गला टिके हळदी पकेबी लुण पकेबी चीनी टिके मिठा नाले भल चीनी पकेबी तांगु जीरा गुंड पड़िबो और रेड चिली पड़िबो ताबे सुखा केती सला पर टेस्ट करबो केंदी लागु माने आज खाइ होबन ता तो सांगे कर दे ना सांगे खरा मत अने छथि बेबी करसालुनी नैया मु खरा दबो जे तू सुखे दे सी सी छे मु भूलथिली आ मेसी रे हबो ना कोन मेसी कितरे कोन बसिबो एडा खीर बसिबो छुरी फुरी धरी कथा ताकले मु फुटे देबो आखि पे से काठडा जो पकई देली कि कोन हलानी से कलर देखि एटा ये पके पड़ गरीब कथा हम जेति देला हम चलेबी हम कोन घरे अछि तुमको मार्बल टाइल देखिबो ना कोन बाहर देश रे अछि एटा क्वार्टर हमर आ निज घर न हम क्वार्टर रे हम जेति चलेबो कोठी कोन करबो क्वार्टर जो मेन लोक आसे के एंड कर देला सेमति कर देला हम संभाळिबो
ସେ ତୁ କାନ୍ଥ ଏମିତି କଲୁନି ନା ତୁ ମୁଁ କି କାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଦେଖି କ'ଣ ତେଲ କରି କ'ଣ କାନ୍ଥ କରୁଛୁ ଏ ତେଲ ଛିଟକା ପଡୁଛି ମୁଁ କଣ କରିବି? ଛି 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 ମା ଦେଖଉଛ ପେଟି ଦେବି ତମକୁ। ମୁଁ କହୁଛି କହ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ଅଧା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଏସବୁ ଖାଇ ଦେଉଛି ଇଏ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଭର୍ତ୍ତା କରିସାରିଲାଣି ଆମ୍ବ ଭର୍ତ୍ତା ଆମ୍ବ ଭର୍ତ୍ତା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଭର୍ତ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବରେ ହାତ ପୁରେଇ ମୋ ହାତ କେମିତି ହେଲା ସେନ୍ତିରି ଗଲା ତ ଛିଣ୍ଡି ଯାଆନ୍ତା ତମେ ମୁଁ ମରିଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଛିଣ୍ଡିରେ ମୁଁ ମରିଯିବି ନା ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ରଖିଛ ଗୋଟା ତ ଏବା ଝଗଡ଼ା ପାଟି କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣି କିଳା ନେବାକୁ ଛିଣ୍ଡି ଯାଉ କାହିଁ କହିଲ ଗୋଟା କଣ ପାଇଁ ଗୋଟା ଝଗଡ଼ା ପାଟି କରି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ମଣିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିଦେବୁ ବୋଲି ଛିଣ୍ଡି ଯିବା କଥା କହୁଛ ମରିଗଲେ ତମ ଖୁସି ନା ଖାଲି ମରୁଛୁ କେତେବେଳେ ହେଉଛି କାହିଁ ଓ ହେବେ କଣ କହିଲେ କଣ ମରିଯିବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ନା ମୁଁ ନୁହଁ ମୋ ବେଣ୍ଟ ଦେଖେଇଥିଲେ ଏ ବସିଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖେଇଥିଲେ ନା ମୁଁ ସକାଳେ କରିଥିଲି ଆମ୍ବ ସଢ଼ା ରେଡ଼ି କରିଥିଲି ଏବେ ତାକୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲି ଆମ କାମଡ଼ା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟି ପଳାଇଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ରେମିଡ଼ି ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ତ ମୁଁ ତା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଛି ଆଉ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପକାଇଛି ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ମିଠା ପକାଇଛି ଆଉ ଲୁଣ ସ୍ଲାଇଟ୍ ପକାଇଛି ବାସ୍ ଏତିକି ପକାଇକି ଆମ୍ବ ପାଇଁ ମହାଭାରତ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମ୍ବ ଦବୁ ଯାଇ ଆମ୍ବ ଜଗିବୁନି ଆମ୍ବ ଉଠି ନେଇଯିବ ଦେଖି ଦବ କୁହନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଦବ କୁହ କୁହ ଆମ୍ବ ଉଠେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ତତେ ଉଠେଇ ନେବା କଥା ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ଉଠେଇ ଆଜି କହିଲ ହଁ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲେ ମରିଯା ଇଏ ସେ କେତେ ଢିଙ୍ଗି ପକେଇଲ ମୋତେ ଚାଲ ଦେଖିବା ମୁଁ ତ ଶୁଖେଇ ସାକେ ତାକୁ ମାନେ ଥାଳିରେ ତାକୁ ଟିକେ ତେଲ ମାରିଦେଲି ତେଲ ମାରିଦେଇକି ତାକୁ ଶୁଖେଇଛି ଚାଲ ଦେଖିବା ମାନେ କେମିତି ଟୋଟାଲ ରେଡ଼ିଟା କେମିତି ହେଇଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଯା ଆସ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ଆଗେ ଆମ୍ବ ତାପରେ ଖାଇବା ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲେ ମୋତେ ଲାଜ ମାଡ଼ିବ ମୁଁ ଚପଲ ନେଇଯିବ କଥା ଚାଲ କେତେ ଗୋଟେ ଗଲା ମୋର ଆମ୍ବ କିଏ ନେଇଯିବ ଏଇଟା କ୍ୱାର୍ଟର ମୋ ବାପ ଖରା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଆମ୍ବ ତାପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପିଜୁଳି ପତ୍ର ପଡ଼ିଗଲାଣି ତା ଭିତରେ ହେଇନି ଲୋ ତା ଭିତରେ ହେଇନି ନନ୍ଦିନୀ ତାଙ୍କର ଶୁଖି ସାରିଲେଣି হ্যাঁ কি হয়ে যাবে হ্যাঁ চুরি করে নেব আমার জিনিস আমি চুরি করে নেব না শুকিনি তো আর হবে आंबो पाया जी खाना बंद हमार और की नहीं ये झूठ बोलता है खाना किसी करेनी खाना कोटी दे देबे त कोटा समय खाओगे ओ झूठ बोलता है झूठ बोलছে ये झूठ बोलছে आ मुंडो खराब को इसको मुंडो खराब होला ये नहीं खरा नहीं खरा ଅଛି ଓ ଖରା ନାହିଁ ଓ ଖଟିଆଟା ଉଠେଇଦେବା ପାଇଁ କହୁନି ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ବୁଝି ହେଉନି ଉଠେଇବୁନି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇବି ଉଠ ଧନ୍ଦା ଚଲେଇ
ঠিক আছে ঠিক আছে এটা কষ্টটা কি জানি চলো ମୁଁ ଯିବି হ্যাঁ ମୁଁ ଯିବି ଝିଅକୁ ଆଣିବୁ ଆମ ସେ ଶୁଖା ହେଇଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଦେଖାଯାଉନି ଖରା ଯୋଉଟା ହଉଛି ଖରା ହଉଛି ସହଜ କାଳିଆ ସେ ଆହୁରି ଖରାରେ କାଳିଆ କରିଦେଲା ମତେ ବୁରା ବୁରା ମୁଁ କାଳିଆ କାଇଁ ମାନୁଛ ଆମ କାଳିଆ କଳା ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ଦେଖ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହବ ତା କାଳିଆଟା ହେଲେ କ'ଣ କାଳିଆ ମେନ୍ ଉପରେ ବୁରା ହେଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆମ୍ବଟା କେମିତି ହେଇଛି କେମିତି ଖରା ଖାଉଛି ଆହୁରି ବି ହବ ନା ଆହୁରି ହବ ସେଠା ହେଇଯିବ ଲାଗିଯିବ ପୁରା ଟାଣ ହବ କିଛି ବି ଏମିତି ଦିନ ଖରା ଖାଇବାକୁ ଲାଗୁଛି ମତେ ହେଲେ ଖରା ଦେଇଥିବ ଯାଆନ୍ତା ମତେ ହେଲେ ଶୁଖେଇ ଦେ ତମେ କାହିଁ ଶୁଖିବ ତମେ ଯୋଉ ଧ୍ୟାନ ହା କମ ହେଇଯିବ ଆଉ ଶୁଖିଗଲେ କହିବି ପବ୍ଲିକ ଅଛି ମୁଁ କହିବି ମତେ ଶୁଖେଇ ଆମ୍ବ ଯଦି ଶୁଖିଲେ ତୁ ଭଲ ପାଇବୁ ଖାଇବାକୁ ସେଟା ମୁଁ ଶୁଖିଗଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ କେମିତି ଭଲ ପାଉଛି ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ମତେ ଶୁଖିଲେ ମୁଁ ଶୁଖିଗଲେ ମତେ ଭଲ ମତେ ଖରା ହଉ ଏତିକି କଥା ଥାଉ ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ଆମ୍ବଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେ ସେଥିପାଇଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଟିକେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଲାଇକ୍ ନ କଲେ ଯିବେନି ହେଲା ବାଏ